وحدة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد بن المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أزاد نعم الله الإفضال علماء الأفاضل ضيوفنا الأعزاء أحبابنا في الله. Pada malam hari yang ke-13 daripada bulan Syawal 1447 yang dengan kita dijemput, diundang dan diperkenalkan untuk kita berkumpul di tempat yang paling mulia bersama kumpulan-kumpulan yang mulia, untuk kita sama-sama melantunkan bahkan memperbanyak salawat dan salam kepada insan yang teristimewa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, afdalu Rasulillah ajma'in. Bukan disebabkan karena dengan kita merupakan orang yang terkaya, orang yang terhebat, bukan disebabkan karena dengan jabatan, kedudukan, harta dan tahta, bukan juga disebabkan karena dengan kita memiliki wibawa, pengaruh dan juga dengan kedudukan yang luar biasa, namun justru karena dengan petanda mahabbah, kecintaan kepada kita, sehingga dengan kita dipilih untuk kita datang, untuk kita melangkahkan kaki, untuk kita bersama pada malam hari yang mulia ini, di malam 1.001 salawat. Mudah-mudahan dengarkan kada terperanjat, kada takajub pada saat mendengar 1.001 salawat itu punya total salawat kita seberataan, bukan satu persatu salawat 1.000 kali. Kalau 1.000 kali sampai esok kada akan tuntung, kada akan selesai, bakalan habis. Jadi nanti dengan kita akan sama-sama bersalawat. Untuk putaran yang pertama mungkin dalam 700 ke 800 kali salawat yang paling pendek. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita mainkan tasbih kita dengan hitungan yang cukup. Mungkin nanti dengan pusingan itu dengan putaran yang kedua itu sebanyak 500 kali, 500 tambah 700 kali berarti sudah 1.200.000 kali. Kalau kita ada 1.000 orang saja berarti dalam 1.000 kali salawat itu sudah totalnya menjadi 1.000.000 kali salawat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan dengan kita pada malam hari ini akan menjadi insan-insan yang pemurah, al-askhia, al-jawad. Bagaimana Nabi kita sebutkan di dalam hadis, orang yang pemurah itu dekat kepada Allah, dekat dengan orang banyak, dekat juga dengan surga dan jauh daripada api neraka. Sementara dengan orang yang pelit, kata orang Malaysia, yang kedekut, jadi orang Amuntai pamalar, orang yang pemalar dengan waktu, dengan tetangga, dengan ilmu, dengan nasihat, dan juga dengan pikirannya. Orang mintakan nasihat dan bimbingan, tapi ternyata dengan kita tidak siap, atau juga memerlukan bantuan tenaga dan juga dengan pikiran, bantuan ilmu, atau juga dengan bimbingan hidup. Ternyata dengan kita tidak berkenan untuk menasihatinya. Itu termasuk orang yang pelit, termasuk orang yang pemalar. Agar bagaimana dengan kita menjadi orang yang dekat kepada Allah yang pertama, dekat kepada orang banyak yang kedua, dekat dengan surga yang ketiga, dan jauh daripada api neraka. Al-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun anin nar. Orang yang pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat, dekat dengan orang banyak, dan dekat juga dengan surga, dan jauh daripada api neraka. Wal bakhilu, orang yang pemalar, orang yang pelit, yang kedekut, itu jauh daripada Allah, jauh daripada orang banyak, jauh daripada surga, dan dekat dengan api neraka. Waliyadzubillah. Jadi harapan ulun dengan kita sudah dengan nawa itu dari rumah kita masing-masing, bukan untuk kita makan dan minum, bukan untuk kita untuk mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, harta dan tahta. Nawa itu niat kita daripada rumah kita masing-masing. Niat kita yang kita niatkan daripada rumah kita masing-masing
agar dengan kita dapat berkumpul pada malam hari yang mulia ini, agar dengan kita mendapatkan suatu kemuliaan yang dimana dengan pertemuan dan perhimpunan kita pada malam hari ini akan disertai oleh sejumlah bilangan para malaikatul kiram, jumlah bilangan yang tidak dapat dihitung dengan angka dalam berapa miliar, bahkan dalam berapa triliun jumlah bilangan malaikat yang bersama kita ikut mendoakan, ikut memohonkan rahmat dan maghfirah dan keampunan untuk kita seberataan. Masya Allah tabarakallah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, pada waktu dengan kita berkumpul di rumah Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinatu haffat alaihimul malaikatu wa ghasyat alaihimur rahmah. 3-4 yang terakhir, tidak ada satu kumpulan kaum yang berkumpul di rumah Allah yatadzakaruna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum, melainkan malaikat akan mengerumuni mereka, curahan rahmat akan kita dapatkan, ketentraman hati dan juga dengan ketentraman jiwa akan kita rasakan. Wa dzakarahumullahu biman indah, dan Allah akan memperbanggakan kita seberataan itu di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah berfirman, ya malaikat ishadu, wahai para malaikat-malaikatku saksikanlah, anni qad ghafartu lahum, aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan jumlah bilangan salat yang kita lantunkan bersama, kita tergolong dalam kumpulan orang yang senantiasa selalu dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Uzkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku, perbanyaklah kau mengingat Allah, menyebut nama Allah. Azkurkum, aku akan mengingatmu di waktu kita sakit, di waktu kita teraniaya, di waktu keadaan kita tergugat, pada waktu kita di dunia, di waktu kita dalam keadaan sakaratil maut, di waktu kita berada di alam kubur, detik-detik kematian kita nanti, seketika nanti dengan kita dibangkit. Azkurkum, Allah berfirman, ingatlah aku, sebutlah namaku, udhuruni dzikran katsira, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan juga dengan kaum muslimin yang berzikir dengan sebanyak-banyaknya, dan juga dengan kaum muslimat. Apalah artinya sebutan kita dengan kita sebagai insan yang kerdil? Apalah artinya dengan sebutan zikir, tasbih, tahmid dan takbir daripada kita, daripada seorang pendosa, daripada manusia yang penuh ketaksiran, penuh kesilapan dan kesalahan, tapi pada masa yang sama sudah masalah, yang walaupun keadaan seperti itu, tetap saja dengan kita akan disebut oleh Allah. Allah akan menyebut kita dengan keampunan, dengan rahmah, dengan maghfirah, dengan inayah, dengan ar-ridwan. Masya Allah tabarakallah, mengucapkan selamat, selamat kepada pian-pian seberatan yang Allah undang, yang Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita seberatan untuk kita berkumpul pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kita tergolong dalam kumpulan dengan Allah matanya melihat, dengan Allah tangannya bergerak, dengan Allah kakinya melangkah, dengan Allah telinganya mendengar. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza ahabballahu abdan, apabila Allah cinta kepada seseorang, Allah akan beritahukan mahabbah Allah kepada seseorang itu kepada para malaikatnya, kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku suka, aku cinta, aku sayang kepada seseorang. Maka instruksi daripada malaikat Jibril kepada para malaikat, maka cintailah dia. Malaikat itu juga pada mencintainya. Itu mahabbah daripada Allah kepada salah seorang daripada hambanya. Dan kita ingin dengan sejuta suatu salat yang kita lantunkan bersama secara total, dengan kita tergolong dalam kumpulan al-mahbubin, orang-orang yang dicintai oleh Allah, untuk kita mendapatkan dunia mahabbah, agar Allah sayang, agar Allah cinta kepada kita. Mungkin itu dengan amalan yang banyak. Dalam sebuah diskusi Nabi kita bersabda, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa dengan hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal ibadah sunat, hatta uhibbah, sehingga sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya,
kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, dengan aku dia mendengar, dengan aku dia melihat, dengan aku dia bercakap, dengan aku dia memberi dan menerima, dengan aku dia melangkah ila akhiril hadis, di mana ya kalau pada tudingan kita akan dapat memandang dengan Allah Jalla Jalaluh, maka tidak ada yang namanya hijab, semuanya akan tersikap, semuanya akan nampak kelihatan. Daripada jarak ukuran tidak kurang daripada 30 hari perjalanan, tidak kurang daripada perjalanan 1 bulan. Sayyidina Umar lagi sedang berada di atas mimbar. Mana mimbar kita? Belakang situ. Pada saat ketika lagi sedang menyampaikan khutbah hari Jumat, dengan lantang sini dapat melihat suasana keadaan yang sedang berlaku di Nahawat. Saria ke gunung. Tadi topik pembicaraan kita tentang ekonomi, tentang budaya, tentang bakti, tentang setia, atau juga tentang Iran dengan Yunis, dengan Israel dan juga dengan Amerikanya. Ternyata di tengah-tengah khutbah, Syariah ke gunung dengan lantangnya. Jadi para sahabat pun juga pada bingung. Ini kenapa hati jadi seperti itu? Rupa-rupanya terbukti dan juga terungkaikan kejadian tadi itu setelah 1 bulan kemudian. Syariah adalah panglima perang Islam yang sedang diberangkatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berjuang fisabilillah dengan pasukan beliau. Beliau perhatikan saat ketika khutbah tadi itu, saat ketika khutbah lagi sedang berlangsung, Sayyidina Umar melihat daripada jauh pasukan Sayyidina Syariah lagi sedang dikepung oleh musuh. Ke gunung ikan, ke gunung, ke gunung. Jadi kata Sayyidina Syariah, pada saat ketika kami dikepung, tuh 3 menunggu detik-detik kematian dengan serangan musuh yang bertubi-tubi. Begitu kami sedang dikepung oleh mereka, kami mendengar suara daripada Sayyidina Umar, Syariah ke gunung, ke gunung, ke gunung. Maka kami pun mengetepi ke arah gunung, sudah setelah terkumpul semuanya, kami lancarkan kembali serangan balik kepada musuh, sehingga dengan kami dimenangkan, diberikan kemenangan oleh Allah. Itu artinya memandang dengan Allah Jalla Jalaluh, yang walaupun kita dibuntuk, kita dapat tahu kejadian-kejadian yang berlaku di Timur Tengah. Nufailah, dedak. Jadi Nabi kita berucap, sepertinya dengan aku menyaksikan Nufailah, salah satu daripada anak gadis Raja Kisra, sedang bermain kuda di depan istananya. Nabi kita katakan, sepertinya dengan aku sedang menyaksikan, melihat dengan pasti Nufailah lagi sedang bermain kuda di depan istana orang tuanya. Jadi kata saudara daripada sahabat, kalau nanti dengan pasukan Kisra kita kalahkan, bolehlah pian hadiahkan Nufailah itu untuk jadi bini ulun. Kalau nanti dengan kita mampu untuk mengalahkan pasukan Kisra, apakah dia berkenan untuk menghadiahkan Nufailah untuk menjadi kepunyaan ulun? Tapi kita katakan, walah, dia adalah kepunyaan kamu. Jarak antara Madinah dengan Kufah atau dengan pasukan Romawi, pasukan Kisra pada saat ketika itu perjalanan lebih daripada 1 bulan. Kenapa Nabi kita bisa melihat? Nabi kita melihat dengan Allah, Nabi kita mendengar dengan Allah. Al-Abbas, Mama Rina Nabi kita sendiri, paman, pak, saudara baginda Nabi. Jadi kata baginda Nabi, Abbas, tebus diri ikam. Sebab Sayyidina Abbas menjadi tawanan pada peperangan yang pertama, pada peristiwa Badar, peperangan yang berlangsung pada 17 Ramadan tahun pertama Hijrah. Jadi pada itu Nabi kita putuskan atas kesepakatan bersama setelah musyawarah berlangsung, yang berkemampuan diwajibkan untuk menebus diri pribadinya masing-masing, yang tidak berkemampuan tapi ada kebolehan, ada kemampuan untuk membaca tulis, maka diwajibkan, diperintahkan untuk mengajarkan cara membaca dan menulis kepada kaum muslimin. Itu diantara daripada syarat yang Nabi kita janjikan kepada mereka. Jadi pada Nabi kita berkata kepada Sayyidina Al-Abbas, Abbas, tebus diri pian. Sebab Sayyidina Abbas yang berhubung hati dengan baginda, tapi tetap saja bersama pasukan kafir, tetap saja bersama orang musyrik, dan beliau tertawan pada saat ketika itu. Yang menawan kekanakan, kecil orangnya. Jadi orang jadi heran, kenapa paman
sampai dengan pian ditahan oleh anak kecil itu. Jadi kata Sina Abbas bin Abdul Muttalib, bukan nang halus-halus itu nang menawan, ada makhluk nang gede-gede, makhluk nang ganal-ganal besar sekali itu yang menawan aku. Nabi kita katakan itu adalah tawanan daripada para malaikat. Jadi Sina Abbas hendak tebus diri nang apa, duit sudah habis, sudah bangkrut, disebabkan karena dengan PKP, disebabkan karena corona, Mr. Corona, atau dengan COVID-19 pada beberapa tahun yang lalu, duit sudah habis, bangkrut. Jadi Nabi kita cakap yang sebujurannya, ustukil qaul, cakap yang benar, ngomong yang betul, nggih, itu yang sebujurannya. Abbas, paman, kadakah sebelum pian tulak ke Badar, pian berpesan dengan Ummul Fadl, Bu, ini duit aku simpan di bawah ambin nih, nah, aku sembunyikan di situ. Kalau seandainya aku kembali dengan selamat, duit itu diambil nanti untuk akan aku ambil kembali. Tapi kalau seandainya aku tewas di medan perang, maka duit itu untuk warisan buat kalian. Terperanjat Sayyidina Abbas. Jadi Sayyidina Abbas kadang-kadang tahunnya tentang perbualan, percakapan, perkataan antara kami berdua, selain daripada aku dan juga dengan istriku, juga dengan Allah Jalla wa'ala. Terperanjat kayak apa Nabi kita bisa mendengar dengan pembicaraan tadi itu, karena Nabi kita mendengar Allah. Cukup banyak cerita. Kesimpulannya, tidak ada jalan yang dengan kita mendapatkan mahabbatullah itu yang lebih cepat daripada at-tazawur, ziarah, menziarahi, wajabat mahabbati, pasti akan mendapatkan kasih sayangku. Acil atau juga dengan sampean ulak atau juga bahasa lihat lagi lah bahasanya. Jadi ada makacil, ada ulak, ada lelakian paman, bibinian, ada madiang, ya dengan sebutannya. Kada ada apa-apanya. Dengan kecantikan yang Allah kasihkan, dengan hidung yang mancung, dengan rambut yang keriting, atau juga dengan ketampanan handsome, betul-betul kaca kata orang Malaysia, handsome, atau juga dengan kita ganteng, masyaallah tabarakallah, duit steamboat daripada muntai bangkrut, terus kita kebentuk hidup lagi, masyaallah tabarakallah. Banyak orang muntai di sini. Abah Bahari berdagang kebentuk juga. Bapak saja muntai sudah kada seperti yang diharapkan. Banyak orang-orang muntai dan hijrah ke bentuk sejak dari Bahari urut tahu dengan bentuk. Jadi Abah berdagang sini bawa sekapal penuh, nama kapal sidin berkat sabar satu, berkat sabar dua, penuh barang makanan dibuat daripada muntai sampai ke bentuk. Habis barang isi dengan kayu ulin, kasih dengan pengayuh tu nah, dikasih dengan kayu sirat bawa ke muntai. Masyaallah tabarakallah. Itu kisah tentang buntung. Ya Allah, setimpun duit yang kita kumpulkan, jabatan kita sebagai presiden, wibawa dan pengaruh kita luar biasa. Daripada kita, daripada kita, waladhdallin daripada kita, amin, daripada orang banyak. Seperti apapun kedudukannya, jabatannya, hartanya, kekayaannya, power kita memang luar biasa. Tapi kalau Allah tidak mengkaruniakan husnul khatimah, kalau Allah tidak mengkaruniakan penghujung yang baik, kalau pada tuh seseorang tidak mendapatkan mahabbah, kecintaan Allah Jalla Jalaluhu, semuanya itu tidak ada arti, haba'an mantura. Jadi kata ulama, mungkin kita akan mendapatkan kasih sayang Allah itu dengan amal ibadah yang banyak, begitu juga dengan mengikuti amalan-amalan sunnah yang Nabi kita ajarkan. Dan dari sejumlah sekian banyak amalan-amalan, nasihat-nasihat yang Nabi kita sampaikan, tidak ada yang paling cepat untuk kita mendapatkan mahabbatullah itu daripada wal mutajallisina billah. Wajib pantas patut untuk mendapatkan kasih sayangku itu dengan orang-orang yang duduk berzikir karena Allah, seperti kita sekarang ini, dengan mereka yang saling kunjung mengunjungi,
wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, dengan mereka yang saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi karena Allah. Mudah-mudahan dengan ziarah kawan-kawan daripada Malaysia tadi disebut daripada Muntai, juga disebut daripada Banjar, juga disebut daripada Palangkaraya, yang walaupun kadang terlalu banyak, mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, pasti dan pasti akan mendapatkan kasih sayangku kepada orang-orang yang berziarah karena Allah, berhimpun karena Allah, berkumpul karena Allah, dan juga dengan kasih sayangnya. Maka Allah tabarakallah hanya sampai ke bentuk disuruh singgah, dikasih alamat, tapi pun kada tahu alamat yang dikasihkan tadi itu apaan. Apakah suruh singgah di rumah, santai dulu, mandi dulu, kada. Disuruh disinggah restoran. Di restoran itu ada gambar Bapak Jokowi. Jadi di situ kami tadi itu menyantap selera atau makan malam. Alhamdulillah, ini satu bukti kalau dengan kita bersilaturahim, yang kalau pada surga kita senantiasa ziarah menziarahi, ada dua yang Allah anugerahkan. Satu, akan panjang umurnya, insyaallah kita akan senantiasa sehat afiat, dan juga akan murah rezekinya. Mana buktinya? Bukti yang pertama, makan kada bayar. Maka kehendak tadi yang bertambah, ada iwak, ada ayam, ada sop tulang, ada udang. Ayo, tujuh aja kalau pesan 4 macam makanan tadi itu. Seikung paling kada pun 200-an. Yang tadi itu kada berbayaran, tinggal perutnya aja lagi. Masalah itu buktinya rezeki jadi murah. Alhamdulillah. Terima kasih Subratan. Cukup, nanti kada habis, kada nak 1 juta salawat. Jadi tartib kita nanti apa? Ulun akan pimpin salawat sebanyak 7 ke 800 kali dengan salat yang paling pendek. Kita tawasul dengan salat yang kita lantunkan bersama dengan total jumlah keseberataan. Ya Allah, untuk murah rezeki. Ya Allah, untuk panjang umur. Ya Allah, untuk sehat afiat. Ya Allah, untuk tetap awet muda. Ya Allah, agar dengan kita cergas, dan juga dengan kita senantiasa selalu mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan juga penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita hadiahkan pahalanya seberataan untuk almarhum dengan almarhumah, mukminin mukminat aina ma kanu aina ma halatul arwahum min masyariqil ardi ila magharibiha, dan secara khusus dengan Datuk Pelampayan, dan juga dengan para al-aqtab, an-nujaba, al-abdal, al-akhyar, ar-ruqabah, auliya al-kaun, tanpa ada pengecualian, baik itu di kalangan para nabi-nabi dan rasul, di kalangan para sahabat, di kalangan para syuhada, di kalangan ahli ma'rifah, ahli haqaiq, ahli ar-ra'i, di kalangan para ulama al-muhadditsun wal fuqaha al-abilun, sebarataan dengan tulus ikhlas niatkan pahala salawat kita pada malam hari ini. Secara khusus juga kepada kedua ibu bapa kita, kalau pada tudingan mereka sudah pergi, sanak saudara kita seberataan, yang mudah-mudahan 1001 hajat Allah akan kabulkan, 1001 permintaan, 1001 permintaan, 1001 permohonan, 1001 harapan. Semoga dengan kita menjadi orang-orang yang baik, sehingga dengan kita menjadi orang-orang yang senantiasa selalu mendapatkan bimbingan taufik hidayah daripada Allah Jalla Jalaluhu, sehingga dengan kita menjadi insan yang mulia dunia dan akhirat. Akrimna fi dunya wal akhirah, as'idna, bahagiakanlah kami dunia dan akhirat, selamatkanlah kami dunia dan akhirat, bahagiakanlah kami dunia dan akhirat, ridailah kami dunia dan akhirat, rahmatilah kami dunia dan akhirat, dengan niat isir alfi istighfar dalam beberapa lantunan munajat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la ilaha
Rasulullah, ya Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bi rabbi jalla Allah, ma fi qalbi khairullah, ala Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi rabbi jalla Allah, ma fi qalbi khairullah, ala Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi rabbi jalla Allah, ma fi qalbi khairullah, ala Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, Allah, ya Allah, ya Ya Allah, hasbi rabbi jalla Allah, ma fi qalbi khairullah, ala Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Saban hari kadang kurang daripada dalam 10.000 kali salawat. Saban hari 10.000, bukan 10.000 sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehingga dengan orang tadi itu senantiasa selalu bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mimpi yang kesekian kalinya, Sidin Batakut adalah di kalangan masyarakat Mesir ini pada abad ke-12, 13,
adalah dengan seseorang yang salawatnya lebih banyak daripada ulun. Itu pertanyaan ditanyakan kepada Sayyidina Rasulullah SAW dalam mimpi. Dan Nabi kita ada air. Itu dengan Syekh Ahmad Ad-Dardir, salah satu daripada ulama Azhar, salah satu daripada ulama Mesir. Penasaran, maka dengan sidin pun kena kenal dan juga tahu. Maka dengan sidin itulah menemui Syekh Ahmad Ad-Dardir rahimahullahu taala, dan beliau ceritakan tentang mimpi, senantiasa bermimpi bertemu Rasulullah SAW tadi itu. Dan juga beliau nyatakan ulun sempat bertakut dengan baginda adalah di Mesir ini orang yang salawatnya lebih daripada 10.000 kali. Jadi pada waktu itu Nabi kita ada. Maka pada waktu Nabi kita sebutkan nama Syekh Ahmad Dardir, aku pun ketemu dengan beliau dan ulun bertakut dengan Syekh Ahmad Dardir. Dalam berapa kali beliau salawatan kepada baginda? Jadi 10 kali. 10 kali. Bagaimana salawat yang 10 kali bisa mengalahkan salawat yang sampai tidak kurang daripada 10.000 kali? Jadi penasaran dengan sifat salawat yang seperti apa yang beliau lantunkan, yang selamatkan. Salawat Syekh Ahmad Dardir itu kadang-kadang dapat dihitung dengan angka, ganjaran, balasan dan juga dengan pahalanya. Di antara daripada salat, kalau kita senantiasa berselawat dengan sifat tersebut, insya Allah secepatnya, selama tidak ada penangkal, selama tidak ada berodal, selama tidak ada yang menghijab, kita daripada ruya kita akan bermimpi, kita akan bertemu Sayyidina Rasulullah SAW sebanyak 10 kali, tapi dengan pahalanya 1 triliun kali, bahkan lebih daripada itu, sebanyak 10 kali yang beliau salawatkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamali. Pendek, perlu dijazakan untuk yang seberataan. Insya Allah, asalkan tidak ada hasud dengki, tidak ada sifat dendam, tidak ada sifat benci, asalkan hati kita bersih daripada riya, bersih daripada ujub, bersih daripada sum'ah, bersih daripada sifat-sifat yang tercela, Allah akan anugerahkan mimpi bertemu baginda Rasulullah SAW. Faman ra'ani bil manam, sesiapa yang melihat aku di waktu tidur, faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamattalu. Memang benar dia telah bermimpi melihat aku, sebab setan tidak akan dapat menyerupai aku. Salawat Syekh Ahmad Dardir yang pahalanya tidak dapat dihitung dengan angka, sebab menurut jumlah bilangan kesempurnaan Allah. Kama yaliqu bi kamalillahi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. 700 innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya alladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikut niat kita masing-masing, niatkan 1001 niat dalam hati untuk anak bini, untuk utang piutang, untuk usaha, untuk kedudukan, untuk jabatan, untuk politik, untuk keamanan kesejahteraan selama dunia akhirat, sambil berselawat, sambil menghadirkan niat di dalam hati. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, 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 sallallahu alaihi sayyidina Muhammad,
sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad,
sallallahu ala sayyidina Muhammad 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 صلى الله على سيدنا محمد 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 صلى الله على
سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله
ala sayyidina Muhammad sallallahu 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 ala sayyidina Muhammad adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya zinatal wujudi mataba aishi wala wujudi wala tawannamtu bi salati wala ruku'i wala sujudi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim in qima zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu qulu raja'na bi kulli khairin wajtama'al farqu wal usulu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Di malam hari yang gelap gulita, di mana dengan khalifah yang kedua Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lagi sedang mengadakan rondaan. Dededak 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 dededak. Kalau ini sepeda motor, bahari dededak 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 dededak. Jadi yang pada malam hari itu ternampak dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu dengan asap yang berkubar, asap yang berkubar. Kalau ada bujur dibujurakan bahasa. Hah? Berkepul. Nah, sama aja. Gabul. Jadi di para keseder. Setelah dengan Sayyidina Umar sampai ke situ, ternyata di sana terdapat seorang perempuan yang lagi sedang menanam batu, lagi sedang memasak batu. Si Diput juga jadi heran. Kalau hendak dimasak nasi, kuah, gulai, bukan batu. Kalau dengan batu yang dimasak, kapan masaknya? Jadi Sayyidina Umar, kenapa hikam? Sebenarnya dikenakan kadada makanan yang dimakan, kadada rebusan yang nak direbus, kadada gorengan yang digoreng,
kada ada makanan yang haram dimakan, maka dengan anakku yang sedang kelaparan dan menangis, maka untuk membujuk hati mereka yang seakan-akan dengan mereka tinggal menunggu detik-detik masaknya masakan yang dimasak, tapi yang dimasak itu adalah batu. Menangis sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengkiapkan sampai ada keluarga yang kelaparan seperti itu tanpa bila ketahui secepat kilat Aslam, ayo berangkat, dadak, jangan goreng, besok goreng. Malam hari kita berjaga dulu. Yang berjaga malam salah satu daripada mata yang tidak akan tersiksa nanti pada hari kiamat. Ainani la tamassuhun naru yaumal qiyamah. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka nanti pada hari kiamat. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan juga dengan mata yang berjaga di jalan Allah, berjaga karena berzikir, berjaga karena tahajud, berjaga karena istighfar, berjaga karena salawat. Kita upayakan sampai jam berapa? Sampai jam 11 jam mulun. Jam sini setengah 10. Sekarang sudah 10:30. Nah, sampai 10 seperempat lah. 45 menit jaga mata, 45 menit. Aslam, nggih, ikut berangkat. Jadi setelah sampai ke Baitul Mal, ambil gandumnya dengan minyaknya. Ini bahasa kurang lebih, dengan gandumnya, dengan gulanya, dengan minyaknya, atau juga dengan anggurnya, dengan buah tamarnya, penuh, hampir tidak kurang daripada dalam 2 karung, penuh dengan barang makanan, keperluan yang diperlukan oleh seorang keluarga miskin. Jadi pada itu beliau pikul kedua karung tadi itu. Jadi jar Sayyidina Aslam itu bodyguard Sayyidina Umar, pengawal sini, biar ulunnya nang membawanya. Jadi jar Sayyidina Umar, ikamkah nang bakalan akan membawa dosa kesalahanku nanti pada hari kiamat? Ikamkah yang bakalan akan menanggungkan dosa kesilapanku nanti pada hari kiamat? Kalau bukan ikam, biar aku yang memikul. Bawa, dipikul, dibawa sampai ke situ. Bukan cuma hanya diserahkan begitu saja, tapi dengan 2 buah karung itu dibuka, kemudian dengan gandumnya diaduk di tanah, ditampa, kemudian dimasak sama beliau, dibuatkan kepingan roti itu dengan api yang membara, dengan api yang menyala, dengan roti yang dibakar, masya Allah tabarakallah, dengan janggut sinomar yang tebal, di mana dengan asap mencelah-celahi daripada celah-celah jenggot beliau. Perempuan tadi itu heran, ini manusia daripada mana, daripada planet mana, malaikat asal daripada mana yang datang membantu kami secara seketika di tengah malam. Sedih nang mengadunnya, sedih nang membakarnya, sedih nang menghidangkannya, sedih nang mempersilahkan kepada perempuan dan keluarga tadi itu untuk makan bersama pada malam hari itu. Jadi pada waktu mereka lagi sedang makan, dan bibinian tadi itu sayang, di Madinah ini bukan ulun yang berkuasa. Seandainya ulun yang memerintah, seandainya ulun yang berkuasa, akan ulun pilih dia jadi khalifah. Bukan Umar yang kada tahu urusan kami. Akan ulun lantik untuk menjadi bapak presiden. Bukan Umar yang kada tahu tentang urusan rakyat dan negara. Sayyidina Umar tu senyum jadalah di sini. Kada tahu kabian. Inilah Umar, ini Umar. Masyaallah tabarakallah. Kalau kita langsung begitu, "Hei, kamu kada tahu kah? Aku lah Umar." Enggak, Sayyidina Umar diam saja. Senyum, masyaallah tabarakallah. Ini makan sampai habis. Nanti kalau bekalan ini sudah habis, datangin atau pergi kamu ke Baitul Mal, insyaallah aku akan siap menunggu di sana. Itu siapa? Menangis kenapa? Karena dengan rasa tanggung jawab. Jadi jangan nomor, kalau seandainya terdapat 1 ekor onta terperosok, itu khawatir aku nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah pada hari kiamat. Kada menyinggung, jangan tersinggung sedikit, kada boleh. Kalau anda tersinggung juga, singgung banyak. Kalau seandainya ada onta yang terperosok, aku khawatir akan Allah pertanggungjawabkan kepadaku nanti pada hari kiamat. Maka dengan jalan kita daripada Muntai menuju ke Luang, lumayan bagus, daripada ke Luang
menuju Timpangan, menuju Buntu lumayan rusak. Berikutnya juga lumayan rusak. Itu kalau seandainya dipertanggungjawab Allah kepada pemerintah yang berkuasa, kapok seberantakan. Itu onta ada peruntukannya, masya Allah tabarakallah. Kada usah kita ke situ. Yang salah pastinya besikan pertama kita tadi itu 800 kali. Alhamdulillah. Kalau kita ada dalam 1000, Allah alam cukup 1000 atau kada cukup? Sudah cukup, berarti sudah dapat 8.000 kali salawat. Tetap kita bertawassul dalam hati, hadirkan niat masing-masing pada waktu kita besar. Sallallahu alaihi wasallam, panjangkan umurku. Sallallahu alaihi wasallam, murahkan rezekiku, panjangkan rezekiku. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad cepatkan aku kawin. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan aku cepat dapat jodoh. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad agar aku panjang umur. Sallallahu alaihi wasallam, agar dengan rezekiku melimpah ruah. Niat di dalam hati masing-masing. Untuk putaran yang kedua 500 kali. Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sabar. Besok ada lagi dan guling jadi gurih ya biar besok ini. Malam ini kita sama-sama bersalawat. Makanya tadi bukan 5 ulun. Orang nang pemurah tu kada mesti dengan duit. Pemurah juga dengan tenaga. Pemurah juga dengan suara. Gayanya aja. Suara bagus. Suruh azan. Itu pemalas. Susah masuk surga. Kalau suara bagus, Alhamdulillah. Kada semua orang suara bagus. Kada semua orang punya badan anggota tubuh yang kuat. Kada semua orang punya ilmu. Kada semua orang punya pengalaman. Kada semua orang punya duit. Jadi dengan kita pemurah dengan apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau seandainya kita kada kalah menyumbangkan duit, kita sumbangkan suara kita. La ilaha illallah seberapa illallah. Kan meriah tadi itu. Coba pada kita bermulutan tadi itu. Biar bertiga jangan bersalawat. Yang lainnya itu menonton benar, diam. Pada sampai pada masuk surga. Tapi tidak ada respon. Tapi berarti kita selawatan tadi itu, Allah, dengan semangatnya. Jadi meriah. Mesti kalau kita senang, kalau kita seronok, kalau kita bahagia, mesti Allah dan bagi Nabi juga senang dan bahagia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل
Kisah ini kalau kita seperti di Indonesia, kuburan ada di sana sini. Tapi di beberapa tempat seperti di Arab Saudi ada kuburan di Syara'eh, ada kuburan di Ma'la, ada kuburan di Baqi, ada kuburan di Subaika. Di Malaysia pun juga kuburan itu terkumpul, Al-Kaf kubur, kuburan kaum muslimin. Di mana pada saat ketika itu salah satu daripada masyarakat menguburkan anjingnya di kuburan kaum muslimin. Anjing. Masya Allah, tabarakallah. Jadi masyarakat pada komplain, semuanya pada protes. Nah, kayak apapun kesayangan ikan dengan anjingmu itu tidaklah sampai kepada tahap dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Semuanya pada protes sampai ke mahkamah sipil. Jadi pada saat ketika ditakuni sama Tuan Kadi, kenapa ikan? Jadi jangan punya anjing tadi itu sebabnya berwasiat sebelumnya meninggal. Anjing itu berwasiat supaya dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Masya Allah, tabarakallah. Tetap keputusan daripada mahkamah sebelum gugatan harus dibongkar, dikuburkan atau kubur dibuang. Jadi kada dibolehkan untuk menguburkan anjing di situ. Jadi jangan punya anjing tadi itu, tapi tuan kalian ulun kada kawa menyalahi wasiat sidin. Sidin berwasiat dan bukan cuma sekedar itu saja wasiatnya, ada wasiat kedua pula. Wasiatnya yang kedua, inya berwasiat dengan ulun nanti kasihkan uang 5 juta untuk qadhi. Ah, jadi kali bujur kah? Enggak. Anjing sebelum mati berwasiat kayak itu. Akhirnya diponis sama qadhi, dibenarkan untuk anjing berkubur di sana. Masyarakat demonstrasi, semuanya pada protes, semuanya pada komplain. Qadhi sogokan. Qadhi yang 3, 2 masuk neraka, 1 saja masuk surga. Nabi kita bersabda al-qudatu salas. Tuan qadhi itu ada 3, 2 masuk neraka, 1 saja masuk surga. Yang salah satu daripada 2 masuk neraka itu qadhi nangkayan ini disogok oleh anjing. Percaya, terima. Jadi pada itu didesak oleh masyarakat, didemo oleh orang banyak. Jadi sidin masalahnya begini. Ikut dirasakan ulun, anjing ini bukan sembarang anjing. Anjing ini daripada keturunan anjing Ashabul Kahfi. Ketmir wasaminhum kalbuhum, 7 Ashabul Kahfi dan ke-8 itulah anjing mereka. Jadi anjing ini daripada sulala, daripada keturunan anjing Ashabul Kahfi. Kalau seandainya hendak bekekal rambut tua, jangan memukuli orang. Itu kesimpulannya. Masalah jeng, ikan tuh tolonglah dilihat, dia orang hendak kemana? Apakah orang ini hendak pergi ke Ancol, atau hendak ke Begau, atau pergi ke tempat pelacuran, atau orang ini hendak pergi ke masjid? Anjing itu cilai, niai, kayai, pamanai, omai, seberataan. Kada bisa memilih mila yang mana orang yang hendak ke masjid, yang mana yang dengan orang baik, yang mana juga dengan orang yang sebaliknya. Ketemu orang, ketemu sesiapanya, aku bukan nak mencuri, kada, bukan nak mencuri sepeda motor, aku ke masjid nak beretikaf, ikut salawat 1.000.000 salawat. Tadi cukuplah 500. 300. Hah? 300 aja. Nah, lu 350. Jumlah kalau 300, kada 500, kada baru 1.100. Oke lah, tambah lagi. Tambah setengah jam aja lagi bolehkan. Ini ada konsumsi kan? Seberatan dapat? Nah, makan. Nanti mbahnya ini kita makan. Setengah jam aja lagi. Sabar pian. Ulun jauh lagi pian, gorengan kami masih di motor lagi. Malam hari juga kami ke Palangkaraya. Malang Keraya. Malang, kenapa Malang? Di Palang bagus lah daripada Malang. Malang, kenapa jadi kemalangan? Di Palang Keraya. Oke, insyaallah. Jadi hasil muslimat, akhwat, ikhwan, akhwat, seberatan.
Salah satu daripada kekasih Allah pada waktu pergi ke masjid, Bismika Allah, Bismika Allah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dengan baca doa pada pergi ke masjid. Sampai ke masjid salat subuh, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir, tasbih, tahmid, takbir, Jalla la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imbah tutup sidin batikir. Kiai tadi itu, tuan guru tadi itu, tatapan pertama sidin pada sidin keluar daripada masjid, itulah anjing yang mengongkong, bekongkong tadi itu, dengan tatapan pandangan mata orang soleh. Sekilas dengan tatapan pandangan mata orang yang berzikir, yang senantiasa khasyah tadallulul inkisar di hadapan Allah. Anjing tadi itu bahasa kamu teh jadi manuh. Betulkah manuh bahasanya? Anjing tadi itu menjadi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya anjing saja bisa terkesan dengan zikir, bisa terkesan dengan tatapan orang saleh. Anjing kada pernah bersyahadat, anjing kada pernah bertasbih, anjing kada pernah pergi ke Mekah, anjing kada pernah berumrah, anjing kada pernah bersalawat, cuman hanya berteman dengan 7 orang ashabul kahfi. Anjing itu ternyata salah satu daripada binatang yang akan masuk surga nanti pada hari kiamat. Itu anjing yang berteman dengan orang-orang yang saleh. Bagaimana kalau pada tudingan kita berkawan dengan orang-orang yang baik? Pilih kawan supaya nanti dengan teman-teman kita itu akan menjadi kebanggaan kita. Yang kalau pada tulah kita di alam mahsyar pada hari kiamat, dengan kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan daripada mereka. Jadi sohbah dengan orang-orang saleh, bersahabat dengan orang-orang yang baik, tentu insya Allah takkan dengan anjing lebih bernasib baik daripada kita. Anjing yang berteman dengan ashabul kahfi, orang guringan di dalam gua kahfi, anjing juga guring. Ashabul kahfi berjalan, anjing ikut, mereka ke sana, anjing ikut, mereka ke situ, anjing ikut. Itu aja kalian kan ada. Kalau ikut berperang misalnya, ikut melepaskan roda untuk menghancurkan Israel, kan ada. Sederhana sekali, tidak lebih daripada mencintai, bersohbah bersama dengan orang soleh. Insya Allah sohbah yang seperti itu akan menjadi asbab kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad 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 sallallahu alaihi wasal
Sallallahu
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سلام الله على
Yasin Habibillah. Imam Zainul Abidin, putaran yang terakhir dalam 10 menit. Mana dengan beliau berencana dengan istikharahnya, berencana dengan istisyarahnya untuk menikah seorang perempuan daripada keluarga yang baik, imra'atul karimah, daripada keluarga yang bagus. Jadi pada masa beliau melamar wanita tadi itu, maka dengan Imam Zainal Abidin, cucu atau cicit kepada Sayyidina Rasulullah SAW, memberitahukan kepada calon pasangan Sidin, aku ini adalah orang yang sayyi'ul khuluq, punya perangai yang kadang bagus, cepat emosi, susah reda. Sidin sebutkan beberapa kejelekan dan keburukan daripada Sidin. Jadi dia perempuan tadi itu menjawab, yang lebih buruk daripada pian, yang lebih jahat daripada pian, orang yang membuat pian jadi seperti itu. Jadi dari Imam Zainal Abidin, nikmat, alangkah beruntungnya aku mendapatkan Anda sebagai calon bini. Menikah, Masya Allah, tabarakallah. Sepanjang kada kurang daripada 10 tahun, gak ada problem, kada ada masalah, kada ada hal-hal yang membuat ketegangan dalam kehidupan mereka sebagai pasangan dua laki istri. Kada pernah bergaduh, kada pernah berkelahi, bini juga kada pernah bermain, kada pernah tegang dalam kehidupan sehari-hari selama 10 tahun. Setelah 10 tahun berlaku ketegangan antara beliau dengan istri. Jadi pada saat ketika itu ketegangan itu sampai kepada tahap ja'altu amruki ilaiki, aku serahkan urusan cerai talak kepada Ikam. Aku berikan mandat, aku berikan taukil wakalah kepada Ikam untuk menentukan masa depanmu. Itu namanya tafwidut talak. Jadi kalau pada itu dengan suami mengatakan taliti nafsaki, ceraikan diri kamu jadi janda bini, talaqtu nafsi, akan jatuh cerai. Jadi perceraian itu tidak mutlak daripada suami. Kalau pada itu dengan suami memberikan mandat kepada istri, maka istri secara seketika kalau suaminya menjatuhkan cerai akan berlaku perceraian pada seketika itu. Amruki biyadik, urusan rumah tangga kita itu di tanganmu. Jadi pada seketika perkara tadi itu sudah diserahkan secara tuntas oleh Al-Imam Zainal Abidin kepada bini beliau. Apa kata nang bini? Janang bini abang, sejak 10 tahun wewenang cerai itu di tangan pian, ternyata ulun mampu untuk mengamankannya. Selama kada kurang daripada 10 tahun urusan cerai itu di tangan pian, tapi ternyata ulun mampu untuk menjaga bahtera kehidupan kita bersama. Takkan setelah pian serahkan mandat talak itu kepada ulun, takkan mungkin dengan aku menjatuhkan cerai secara seketika. 10 tahun aja ulun kawa menjaga itu pada itu di tangan pian. Bagaimana kalau pada urusan talak itu di tangan ulun? Tentu kalau sejak 10 tahun ternyata ulun mampu untuk tidak membuat sempian emosi sehingga sampai menceraikan ulun, apalagi kalau dengan wewenang talak tadi itu di tangan ulun, itu tidak akan mungkin dalam sekelip mata memandang ulun akan lepaskan dan hancurkan rumah tangga kita. Bujuran Ikam itu merupakan istriku yang salehah, kata Imam Zainal Abidin rahimahullah taala. Penutup, tiap kalau pada waktu kita berpisah, pada waktu kita menolakkan anak laki bini kemana aja, nilai bahasa yang paling mudah ma'assalama, artinya selamat jalan, fi amanillah atau fi hifdillah atau ma'assalama atau astaudiukumullah, aku serahkan Ikam dengan Allah. Bah ulun sekolah ma'assalama, selamat jalan.
Bapak, ulun hendak ke masjid dulu. Kita katakan pihitilah, moga kamu mendapatkan pemeliharaan dengan Allah. Bah, ulun nak tulang. Bye bye. Apa bye bye papai nanti. Itu kadang menguntungkan. Jadi supaya anak kita tuh senantiasa terpelihara dan juga terjaga sepanjang perjalanannya kembali dengan selamat, maka kita ucapkan assalamualaikum. Atau dia ucapkan assalamualaikum, kita dengan waalaikumsalam. Kita ucapkan fi amanillah wa hifdzih. Semoga kamu mendapatkan pemeliharaan daripada Allah. Jadi disebabkan karena hati risau, betul-betul jadi kepikiran pada saat istri lagi sedang hamil, takut kalau saja terjadi apa-apanya sang suami akan pergi meninggalkan jauh dengan pasangannya yang pada saat ketika lagi sedang hamil. Jadi kena risau dengan kandungan. Jadi jar suami, astaudiukallah ma fi batik. Aku serahkan kepada Allah kandungan yang ada di dalam perutmu. Berangkat muntah sampai ke Banjar, ke Surabaya, sampai ke Jakarta, sampai ke Timur Tengah, perang membantu Iran, bisa saja. Beberapa waktu kemudian, Allah tabarakallah, Allahu Akbar. Beberapa waktu kemudian, pada saat ketika orang tadi itu boleh kampung, ternyata informasi yang diterima, bini Ikam sudah meninggal dunia. Ini Ikam udah meninggal dunia. Di mana kuburnya? Dikuburkan di sebelah mana? Tuh di sebelah masjid, tuh di sebelah sana. Jadi pada tuh dengan laki-laki itu datang ke situ, pergi ke sana, dakduk, dadak. Setelah sampai ke situ, masalah terberkah daripada jauh terdapat ada lubang. Diperhatikan daripada celah-celah lubang gede tadi itu, ternyata terdapat bayi di dalam kubur ibu atau di dalam kubur istri tercinta. Maka secepat kilat bayi tadi itu dengan anak tadi itu diselamatkan oleh laki-laki berkenan. Saat ketika mengeluarkan bayi daripada liang kubur, kedengaran suara, seandainya kau telah serahkan kandungan istrimu kepadaku, maka kepada Allah, yang kalau seandainya kau serahkan ibu kandungnya, kau serahkan anak kandungmu atau dengan kandungannya kepada kami dan kami pelihara, seandainya kau serahkan ibu dengan kandungannya, niscayalah engkau akan akan jumpai kedua-duanya. Nabi kita bersabda, innallaha la yukhliful mi'ad, ayat innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan wadai, sesuatu yang kita titipkan kepada Allah. Titipkan ilmu, titipkan duit, titipkan anak, astaudiukallah, aku serahkan kamu kepada Allah, aku serahkan duitku kepada Allah, aku serahkan ilmuku kepada Allah, insyaallah ilmu kita itu tidak akan hilang. Aku serahkan tenaga dan kesehatanku kepada Allah, insyaallah kita akan senantiasa sehat afiat. Kecuali kalau ada ketentuan takdir, maka dengan ketentuan takdir apapun amalan yang kita amalkan tidak akan mungkin kita terelak daripada takdir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, 100 kali terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, 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 sallallahu alaihi sayyidina
سيدنا محمد صلى الله على 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 سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد kalimatih. Pada minggu hari yang lalu di Matapura diadakan haulan Ketubulampayan, maka kita juga ingin menumpang untuk kita sama-sama bertahlil, niat dan pahalanya kita niatkan untuk beliau secara khusus, dan juga untuk mukminin mukminat muslim muslimat, dan juga kepada para aulia, kepada para aqtab al-abdal al-ujaba di mana saja mereka berada, agar segala kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini akan meluncur fi sahaifihim meluncur ke dalam dokumen catatan amal ibadah mereka seberatahan, dan secara khusus tidak terkecuali dengan keluarga kita, ibu bapak kita masing-masing. Nanti kita mintakan kepada salah satu daripada para tuan guru kita untuk mengakhiri majlis dengan bacaan doa haul, ulun akhiri dengan sama-sama berzikir, tahlil dengan niat yang kita niatkan tadi untuk Datuk Pelampian kita Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa ja'alahu fi a'da'illiyin min suhbatil anbiya'i wal mursalin afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. آمين 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 القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين آمين كذلك إلى آبائنا وأمهاتنا وإخواننا آمين وأخواتنا وأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولأهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Astaghfirullah dinakum wa amanatakum wa tawasim amalikum. Ulun serahkan pian agama pian dan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan dari kesempatan kita akan bertemu kembali, kita punya bersalaman. Jadi rombongan kita langsung cerita dan meluncur menuju Palangkaraya 4 jam dalam kendaraan. Jadi nanti kita masuk. Jadi insyaallah kami akan berangkat Mama kita anak-anak semuanya yuk kita balik insyaallah dengan kita berangkat langsung itu dalam kendaraan insyaallah. Astagfirullah billahi Muhammad wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.